So without any further ado, I would like to welcome our senior pastor, Pastor James. Pastor James, good morning. Tanpa lebih berpanjang lagi, kita akan menyambut senior pastor kita, Pastor James. Pastor James, selamat pagi. Praise God. That worship blessed me, and as I was listening to us sing those songs, it really ministered to my heart. Puji Tuhan, pada waktu saya mendengarkan lagu penyembahan kita, itu sungguh memberkati hati saya pada waktu kita mendengarkan bersama-sama. I want to ask you all to prepare your heart as we get ready for communion this morning. Saya ingin untuk kita semuanya mempersiapkan hati kita pada waktu kita bersiap melakukan perjamuan kudus pagi ini. The word of God tells us that on the night that he was betrayed, Firman Tuhan berkata bahwa pada malam pada waktu Yesus akan diserahkan, Jesus gathered his disciples, Yesus mengumpulkan para murid, took bread, dia mengambil roti, blessed the bread, dan dia memberkati roti itu, broke the bread, dan dia memecahkannya. and said, "Now this Jadi represents my katakan, body, ini melambangkan tubuhku broken for you." yang dipecahkan bagimu. CLC, his body was broken for us, CLC tubuhnya telah dipecahkan bagi kita, so that our body and our lives can be made whole. supaya tubuh kita dan seluruh kehidupan kita itu menjadi utuh. This morning, Pagi ini, we receive this communion, saudara menerima perjamuan, not just for you, but for your family. bukan hanya untuk saudara sendiri, tetapi juga untuk seluruh keluargamu, That your family can be whole, spirit, soul, and body. supaya keluargamu menjadi utuh, roh, jiwa, dan tubuh. Let's partake of this together in Jesus' name. Mari kita mengambil bagian bersama-sama di dalam nama Yesus. The word teaches us Dan firman Tuhan mengajarkan kepada kita, that after supper, he took the cup, setelah makan, ia mengambil cawan. and in the same manner of thanksgiving, Dan dengan sikap pengucapan syukur yang sama, you know, this cup is the new covenant in my blood. bahwa cawan ini adalah cawan perjanjian baru di dalam darahku. And as often as you do it, you remember, I'm coming again. Dan setiap kali engkau melakukannya, engkau mengingat bahwa aku datang kembali. CLC, praise God, we have a blessed hope he's coming again. CLC, kita semuanya memiliki satu pengharapan yang diberkati bahwa ia akan datang kembali. We'll partake of this together in Jesus' name. Mari kita minum bersama di dalam nama Yesus. Father, thank you Bapa, terima kasih for the body and the blood of Jesus Christ. untuk tubuh dan darah Yesus Kristus. It is life and health and mercy and goodness. Merupakan hidup dan kasih karunia dan kebaikan To every part of us. untuk setiap bagian kami. Father, as we look to your word this morning, Bapa, pada waktu kami masuk ke dalam firman-Mu pagi ini, Father, thank you Bapa, terima kasih that your spirit will lead and guide us. bahwa roh-Mu itu akan memimpin dan membimbing kami. In Jesus' name, Di dalam nama Yesus. amen. Amin. Amen. Good morning. Praise the Lord, everyone. Selamat pagi, puji Tuhan semuanya. I see that we have a very young CLC member. Zane is watching with us this morning. Saya lihat bahwa ada anggota juga yang masih muda sekali bergabung pagi ini. I have had a very busy week. Minggu ini Hai, saya sangat sibuk. I've been helping someone who's in the hospital. Saya sedang membantu seseorang yang sedang dirawat di rumah sakit. So I've been going to the hospital every day. Jadi setiap hari saya itu ke rumah sakit. And as I did that every day, Dan pada waktu saya melakukan hal itu setiap hari, it occurred to me muncul bagi saya how a simple thing like bringing food betapa satu hal yang sederhana seperti membawakan makanan, it's a simple thing like bringing food. And I did it every day, sometimes twice a day. dan hal sederhana seperti itu membawakan makanan setiap hari, kadang-kadang 2 kali sehari saya lakukan itu. But it reminded me how a simple thing like bringing food Tetapi itu mengingatkan saya bahwa betapa satu hal yang sederhana seperti membawakan makanan, that you and I take for granted because we can do it all the time for ourselves. yang saudara dan saya mungkin melakukannya ya biasa aja, karena setiap hari kita lakukan itu. And yet, a simple thing like that expresses the love of God.
Tetapi hal sederhana sedemikian rupa itu mengekspresikan kasih Tuhan. Now, I want you to think of this. Saya ingin saudara pikirkan ini. That is what Jesus did for you and I. Itulah yang Yesus lakukan bagi saudara dan saya. Jesus was heaven's special food delivery for us. Yesus itu merupakan suatu makanan surgawi yang diantarkan deal delivery bagi kita. We just had communion Kita baru saja mengadakan perjamuan kudus. where we symbolically partook of the body of Jesus Christ. Secara simbolis itu artinya kita mengambil bagian atas Yesus Kristus. And God sent a divine food package for us because the food contained something we could not have otherwise. Tuhan itu memberikan kepada kita suatu makanan surgawi yang kita tidak bisa melakukannya sendiri bagi diri kita. Now, this primarily is the message of the Gospel of John. Ini hal yang utama, inilah yang merupakan pesan dari Injil Yohanes. We talked about last week, John, the famous passage in John 3:16. For God so loved the world that he gave his only begotten son, that whosoever will believe on him would have eternal life. Kita itu minggu lalu sudah membahas mengenai hal ini, khususnya di Yohanes 3 ayat 16 yang mengatakan bahwa karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan So beroleh when hidup we yang kekal. needed something that we did not know what we needed of, Bahwa kita itu memerlukan sesuatu yang kita sendiri tidak tahu bahwa kita memerlukan hal itu. God sent Jesus. Tuhan kemudian mengutus Yesus. And I want to challenge you with this. Before saya we even ingin- start preaching this morning, I want to challenge you with this. Sebelum saya memulai khotbah, saya ingin I want to challenge you with this. Saya ingin menantang saudara dengan hal ini. That even before you knew you needed a savior, God sent Jesus to save you. Bahkan sebelum saudara memahami, mengerti bahwa saudara memerlukan juru selamat, Tuhan telah mengutus Yesus bagi saudara. CLC, I'm challenging you now. CLC, aku menantang saudara sekarang ini. God has sent you the blessings. God has sent you the answers even before you knew you needed them. Tuhan telah memberikan berkat, memberikan jawaban, bahkan sebelum saudara pahami bahwa saudara memerlukan hal itu. In fact, that is what that word in English, that's what that word provision means. Bahkan sebetulnya itulah arti kata provisi di dalam bahasa Inggris, provision. It means before you knew, before you saw, God already supplied. Itu artinya sebelum engkau mengetahuinya, sebelum engkau memerlukannya, Tuhan sudah menyediakan. CLC, your healing was provided for you before you were sick. Amen. CLC, kesembuhanmu telah disediakan sebelum engkau sakit. Your provision, your financial provision was provided for you before you had a bill to pay. Penyediaan keuangan bagi saudara itu sudah tersedia sebelum engkau harus membayar tagihanmu. Your protection was provided for you before you were in danger. Perlindungan bagi saudara itu sudah tersedia sebelum engkau berada di dalam bahaya. And like with everything else that God provides, all we need to do is lift our hands in faith and lift our hands and say, thank you, Father, we receive from you. Ya, sama seperti setiap hal yang Tuhan sudah sediakan bagi kita, kita hanya perlu untuk mengangkat tangan kita dan mengatakan, Tuhan terima kasih karena Engkau sudah menyediakannya bagi kami. My heart is full for each and every one of you. Hati saya begitu penuh bagi saudara dan masing-masing kita semua. And I think of you daily and I pray for every one of you daily. Dan saya memikirkan saudara setiap hari dan mendoakan saudara setiap hari. The plan of God for CLC will be accomplished and we will be a blessing to multitudes. Dan rencana Tuhan bagi CLC itu adalah menjadi berkat dan akan menjadi berkat bagi begitu banyak orang. The Gospel of John Injil Yohanes portrays a Jesus menggambarkan Yesus that is fully man and fully God. yang sepenuhnya manusia dan sepenuhnya Tuhan. Now, in the Gospel of John, and we are going to be in the Gospel of John this whole year. Di dalam kitab Injil Yohanes, dan kita akan membahasnya sepanjang tahun ini, In fact, it's already May and actually we are only in John chapter 3. dan bahkan kita ini udah bulan Mei, tapi kita baru aja sampai ke Yohanes pasal 3. So we are a little bit behind. Jadi kita sedikit ketinggalan ini.
But I can't even blame Jeannie because Jeannie hasn't been interpreting the past 2 or 3 weeks. Tapi saya nggak bisa salahin penerjemah nih si Jenny karena udah nggak bertugas 2-3 minggu terakhir. Now you will notice something in John chapter 8 throughout the Gospel of John. Saudara lihat bahwa di sepanjang kitab Injil Yohanes ini, The Gospel of John gives a lot of prominence to John the Baptist. kitab Injil Yohanes itu menekankan kepada Yohanes Pembaptis. Now, John the Baptist is not the author of the Gospel of John. These are 2 separate Johns. Yohanes Pembaptis itu bukan penulis kitab Yohanes. Ini 2 orang yang berbeda walaupun namanya sama. But one of the purposes of the Gospel of John Tapi salah satu tujuan dari kitab Injil Yohanes is that in uplifting Jesus, adalah bahwa pada waktu menceritakan mengenai membesarkan Yesus, John, the author of the Gospel of John, was downplaying John the Baptist. penulis dari kitab Yohanes itu mencatatkan juga mengenai si Yohanes Pembaptis. Now, you might say, why is this necessary and what is the proof? Nah, kenapa itu sedikit meremehkan Yohanes Pembaptis? Apa buktinya? Mungkin saudara tanya begitu. You will remember with me that even in Acts 19 and 20, when they went to preach the gospel in Ephesus, Pada waktu diceritakan di Kisah Para Rasul 19:20, diceritakan mengenai penginjilan ke daerah Efesus. they asked the disciples there in Ephesus, have you heard of the baptism of the Spirit, of the Holy Spirit? And they said, no, we've only heard of John's baptism. Nah, mereka bertanya kepada orang Efesus, apakah kalian sudah mendengarkan mengenai baptisan Roh Kudus? Dan si orang-orang itu menjawab bahwa tidak, tapi Now, kami why mendengar was mengenai this? pembaptis Yohanes. Why was this? Kenapa hal itu terjadi? Because John, as a prophetic voice, Karena Yohanes sebagai suara profetik was so captivating itu begitu tertawan that some people hung to him instead of looking to Jesus. sampai-sampai beberapa orang itu begitu tergantung kepada Yohanes Pembaptis dan bukannya kepada Yesus. And the author of the Gospel of John wrote to correct this, to say that no, John the Baptist simply came before Jesus, but John the Baptist was not the Messiah. Nah, penulis di kitab Yohanes ini menjelaskan bahwa hal itu bukan Yesus, tetapi Yohanes Pembaptis itu muncul sebelum adanya Yesus. CLC, we see the same thing in the world today. CLC kita juga melihat hal yang sama di dunia ini sekarang. If people are not careful, Kalau orang tidak berhati-hati, their eyes will be on prophets and apostles instead of on Jesus. pandangan mereka akan terarah kepada rasul ataupun nabi, bukannya kepada Yesus. A true apostle and a true prophet will point you to Jesus and show you the way to Jesus and bring Jesus into your life. Rasul yang sejati, nabi yang sejati akan memperlihatkan Yesus kepada saudara dan membawakan Yesus kepada kehidupan saudara. And if any man and any ministry draws attention to him more than he does to Jesus the Christ, then you must be careful to guard your ears. Kalau ada orang atau suatu pelayanan yang memfokuskan kepada diri mereka sendiri dan bukannya kepada Yesus, saudara harus hati-hati dengan telinga saudara. Now in John chapter 3, Di Yohanes pasal 13, after Jesus meeting with Nicodemus, setelah pertemuan Yesus dengan Nikodemus, Jesus stayed behind and started to baptize people. Yesus kemudian tinggal untuk membaptiskan beberapa orang. Now, John the Baptist disciples Murid-muridnya Yohanes Pembaptis went to John the Baptist and said, hey, John, that guy that you baptized, now he's also baptizing people. Nah, murid-muridnya Yohanes Pembaptis bilang kepada Yohanes Pembaptis, Yohanes Pembaptis, orang yang kau baptiskan itu sekarang membaptiskan orang lain. And so they were saying, look, this is what we are doing. We're the one baptizing. Now this other fella whom you baptized, he's also baptizing. What's happening, John? Jadi para muridnya Yohanes Pembaptis itu bilangnya seperti ini, ini kan pekerjaannya kita membaptis orang. Nah, sekarang justru orang yang kau baptiskan itu malah membaptis orang lain. Jadi ini apa nih? So you see, even then people were already arguing about baptisms.
Jadi saudara lihat bahwa bahkan di zaman itu orang-orang sudah memperdebatkan mengenai pembaptisan. But I want you to see what John the Baptist's answer was. Tetapi saya ingin saudara memperhatikan apa yang menjadi jawaban Yohanes Pembaptis. John chapter 3 verse 27 says, Yohanes pasal 3 ayat 27 mengatakan, John answered and said to them, a man can receive nothing unless it has been given to him from heaven. ayat 27, jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. In other words, John the Baptist was telling his disciples, we don't have to be jealous. We don't have to fight. No one can do anything unless the Father gave it to him first. Dengan kata lain, Yohanes Pembaptis sedang mengatakan kepada para muridnya, tidak ada seorang pun yang bisa melakukan apapun kecuali hal itu memang berasal dan diturunkan dari sorga. CLC, I want to encourage you with this. CLC, saya ingin untuk mendorong saudara dengan hal ini. As a growing church, Sebagai gereja yang bertumbuh, we have a lot of opportunities and we have a lot of need for volunteers and people to serve. kita itu ada banyak kesempatan, peluang untuk orang-orang itu terlibat melayani. But I want to challenge you with this. Tetapi saya ingin menantang saudara dengan ini. I want to challenge you with this. Saya ingin menantang saudara dengan hal ini. No one can do anything for God unless he first receives it from God. Ya, tidak ada seorang pun yang dapat melakukan sesuatu bagi Tuhan kecuali ia menerima terlebih dahulu dari Tuhan. And if God has given, Dan kalau Tuhan sudah memberikan, none of us should have any complaint. tidak ada seorang pun yang harusnya komplain. Can I tell you something? I'll testify to you from my life. Saya ingin menceritakan sesuatu, saya bersaksi dari hidup saya sendiri. And again, hear my heart. Dan tolong dengarkan hati saya. The truth of the matter is, Kebenarannya adalah, I don't know how I ended up doing what I'm doing. yang sebenarnya terjadi adalah saya tuh nggak tahu kenapa saya sekarang ini melakukan yang saya lakukan ini. You know, just yesterday, I received an invitation to go back to the studios in July again for the TV show. Baru kemarin saya menerima undangan bahwa saya harus syuting lagi di TV bulan Juli. Which means that in over 8 months, Yang artinya di dalam 8 bulan ini, I've done over 40 shows. saya udah melakukan 40 Which means that in the history of the network, acara yang artinya di dalam pelayanan dari network TV tersebut, I am the guest who has been invited back the most. saya itu adalah seorang pembicara tamu yang diundang kembali dengan sering sekali. And on the and the network has a church. They have a Dan- church there. Dan network TV itu memiliki gereja And even with that, and they broadcast their services. dan mereka menyiarkan ibadahnya. I also don't, but I became the most return guest in 8 months. Dan di dalam 8 bulan itu saya itu menjadi pembicara tamu yang diundang lebih sering. And I tell you this honestly, sometimes when I meet with pastors and different ones, they ask me, how did I do it? Saya ceritakan ini jujur kepada saudara. Banyak hamba Tuhan yang ketemu saya dan tanya kepada saya, kok bisa lakukan itu? And the truth is, I don't have a formula. Dan kebenarannya yang benar adalah saya nggak punya formula tertentu. My formula was that I heard what I heard and I tried my best to obey what I heard. Formula yang saya lakukan adalah saya dengarkan yang harus saya dengar, kemudian saya menyampaikannya. My heart remains true to everything that God has put on my heart to do. Hati saya itu tetap demikian kepada setiap hal yang Tuhan suruhkan saya lakukan. That's why CLC is so important, Itu sebabnya CLC sangat penting. because it is in the heart of God, Karena itu adalah hati Tuhan. so that we can reach the nation and bless multitudes and raise sons and daughters. Supaya kita bisa menjangkau bangsa dan juga membangkitkan banyak anak laki-laki dan anak perempuan. And I know, sometimes when I see people looking at me doing what I do, they think we can do a better job. Saya tahu persis bahwa waktu orang-orang melihat kepada saya, mereka berpikir bahwa kita pasti bisa melakukan hal yang lebih baik daripada ini. And maybe that's true. Dan mungkin itu memang benar. But the principle in scripture is this.
Tetapi prinsip yang ada di dalam firman adalah ini. A man can do nothing unless he has been given to him first from heaven. Orang itu tidak bisa melakukan apa-apa kecuali dia menerima terlebih dahulu dari surga. CLC, listen. Chelsea dengar, When we see the hand of God on somebody, pada waktu kita menyaksikan bahwa tangan Tuhan ada atas seseorang, our heart should be to bless them and encourage them and ask God to promote them even more. hati kita seharusnya adalah memberkati mereka dan mendorong mereka untuk memintakan bahwa mereka akan dipromosikan lebih lagi. If the hand of God is on someone to sing, our heart should be, Lord, lead them, give them a broader voice that they can sing everywhere. Kalau kita melihat ada tangan Tuhan atas seseorang yang sedang memuji menyembah Tuhan, harusnya kita meminta kepada Tuhan, Tuhan tolong promosikan dia lebih lagi dengan suara yang lebih dahsyat lagi. If we see the hand of God on somebody to serve, our heart should be to bless them, increase them so that they can serve with more excellence. Kalau ada tangan Tuhan atas seseorang yang sedang melayani, kita harusnya mengatakan Tuhan biarlah memberkati mereka dan mereka lebih lagi melayani dengan hal yang lebih excellent, lebih Hey, sempurna. if we see the hand of God is on somebody to lead, we should say, God bless them and give them wisdom so that they can lead to the glory of God and be stronger for all of us. Kalau kita melihat ada tangan Tuhan atas seseorang yang memimpin, harusnya kita mengatakan Tuhan memberkatilah dia supaya ia dapat memimpin dengan kemuliaan bagi Tuhan dan menjadi kuat bagi kita semuanya. When you want the blessing of God for other people, you soften your heart for the blessing of God to come on you. Pada waktu saudara mendoakan orang lain untuk diberkati, saudara sedang memperlembut hati saudara sendiri. You know, in the things of the Spirit, in the things of the anointing, there is no room for competition. Dari hal-hal mengenai urapan atau mengenai hal-hal yang roh, tidak ada ruang untuk berkompetisi, untuk bersaing. In fact, when people try to compete with each other and I got to do better than you and then I'm going to be bigger than you and I'm going to push you down, that will kill the anointing and that will shut off the blessing of God from your life. Sebetulnya kalau ada orang yang bersikap seperti, oh saya bersaing, saya harus lebih kuat, saya harus lebih besar, dan engkau harus lebih kecil, lebih rendah, itu artinya engkau sedang mematikan urapan yang ada di dalam hidupmu sendiri. Come on, expand your heart. Mari perluas hati saudara. Your attitude should be, God, if you can bless them, if you can increase them, you can also bless me, you can also increase me without taking away from them. Sikap saudara harusnya adalah, Tuhan kalau engkau dapat memberkati orang itu, orang yang lain itu, berarti engkau juga dapat memberkati saya tanpa harus menyakiti atau menyayangi orang itu. CLC, our heart must be, CLC, hati kita haruslah, God, they do not need to fail in order for me to succeed. Tuhan, orang itu tidak perlu gagal hanya supaya sayanya berhasil. The blessing of God is big enough that he can bless them and he can bless me and we can all be blessed and we can all increase. They do not need to decrease in order for me to increase. Berkat Tuhan itu begitu besarnya, cukup besar untuk memberkati mereka dan memberkati saya juga. Jadi tidak perlu mereka yang harus turun atau di bawah supaya saya yang bisa meningkat. And CLC, if you want to walk in the blessing of God, I tell you, we must have a heart of generosity. We must have a heart of giving. We must have a heart for promotion for our fellow brothers and sisters. CLC, saya katakan bahwa kita haruslah memiliki hati yang begitu berkemurahan dan begitu baik untuk memberkati orang-orang saudara-saudara kita yang lain. This is the heart of John the Baptist. Inilah hatinya Yohanes Pembaptis. This is the heart of someone who prepares the way for Jesus. Inilah hati seseorang yang mempersiapkan jalan bagi Yesus. Imagine what would have happened if John the Baptist, when he saw Jesus, said, no, I better not baptize you. What if I baptize you and you start baptizing people also? Then you will steal my disciples. Bayangkan coba apa yang akan terjadi kalau si Yohanes Pembaptis melakukan ini. Oh, saya nggak mau baptis kamu, Yesus, karena kan saya yang harus melakukan pembaptisan. Apa nanti jadinya kalau saya membaptis kamu dan kamu baptis orang lain lagi? Listen, maybe God might arrange for some of you. Mungkin, dengarkan, mungkin Tuhan akan membangkitkan beberapa dari saudara. To baptize someone, to disciple someone, to mentor someone, to witness to someone who might be greater than you.
untuk membaptiskan seseorang, untuk mengajarkan seorang, untuk mementor seseorang yang nantinya akan bisa menjadi lebih besar daripada saudara sendiri. But I tell you what, God is faithful. If that happens, the heavenly reward will still go to your account. Tetapi Tuhan itu setia. Makanya upah ilahi itu akan tetap masuk bagi saudara. Our heart cannot be decrease them so that I can increase. Hati saudara tidak boleh seperti ini. Oh Tuhan, turunkanlah mereka supaya aku bisa meningkat. The true spirit of prophecy Roh nubuatan yang sejati wants everyone to increase in the things of God. itu menginginkan semua orang itu mengalami peningkatan di dalam hal-hal ilahi. And CLC, I say to you, we must have that attitude. We want everyone to succeed. We want everyone to be blessed. We want everyone to walk into the fullness of what God has for us. LC, saya ingin supaya kita semuanya itu diberkati, menjadi kuat, dan semuanya itu berjalan di dalam kepenuhan ilahi. This is how we know that we have a servant's heart. Inilah caranya kita tahu bahwa kita memiliki hati hamba yang melayani. Jump on down to verse 30. Jump on down to verse 30. Look at what John the Baptist says in verse 30. This expresses John's heart. Kita lompat ke Yohanes 3 ayat 30. Inilah yang menggambarkan hati Yohanes. In verse 30, John the Baptist says, he must increase, but I must decrease. Yohanes Pembaptis mengatakannya di ayat 30. Dia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Think about this. Coba pikir. John the Baptist is older than Jesus. Yohanes Pembaptis itu lebih tua daripada Yesus. At this time in John chapter 3, Di zaman Yohanes pasal 3 ini, in ministry, di dalam pelayanan, John the Baptist was more senior than Jesus. Yohanes Pembaptis itu lebih senior daripada Yesus. At this time in John chapter 3, Di dalam waktu itu, di Yohanes John the pasal, Baptist had more disciples than Jesus. Yohanes Pembaptis memiliki murid yang lebih banyak daripada Yesus. And yet John the Baptist says, he must increase, I must decrease. Tetapi tetap saja Yohanes Pembaptis mengatakan, dia yang harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Why? For the plan of God. Kenapa? Karena demi rencana Tuhan. You see, this is an attitude that not many people dare to have. Saudara, sikap seperti ini tidak banyak orang yang memiliki sikap ini. And this is the reason why. Inilah alasannya, Because they don't understand karena mereka tidak memahami that God's table bahwa di meja Tuhan is a buffet. itu tersedia makanan yang sangat That means banyak. that whatever you can eat, there will always be more. Artinya, seberapa banyak pun yang saudara bisa makan, akan tetap tersedia lebih banyak lagi. Amin. And when you understand that no matter how much you eat, God will always have more. You never have to grab onto anything. Dan kalau saudara memahami bahwa seberapa banyak pun yang saudara mau makan, Tuhan tetap memiliki yang lebih banyak lagi. Saudara nggak perlu repot untuk ngerampas-ngerampas. You see, in the world, they are not like that. Saudara, di dunia tidak seperti itu. In the world, they think if that person gets promoted, I cannot be promoted. Di dunia itu pandangannya seperti ini. Kalau orang itu yang dipromosi, berarti saya tidak bisa mendapatkan promosi itu. If that person get a raise in money, I cannot get a raise in money. Kalau orang itu bisa naik gajinya atau pendapatannya, berarti saya nggak bisa dapat penambahannya. CLC, don't think like the world. Jadi jangan berpikir seperti dunia. It doesn't matter how many is promoted out there, God can still promote you. Gak apa-apa, seberapa banyak pun orang yang dipromosi, Tuhan sendiri dapat mempromosikan saudara. Amin. That attitude cannot come into the church of Jesus Christ. Sikap seperti itu tidak boleh masuk ke gereja Yesus Kristus. Our heart must be, God, if you can promote them, you can promote me. You can promote all of us. Kita seharusnya, Tuhan, kalau engkau dapat mempromosikan orang itu, berarti Tuhan dapat mempromosikan diri saya. Berarti semuanya bisa dapat promosi. God, if your hand is on them, we will do everything we can to help them. Tuhan, kalau tanganmu ada atasku, engkau akan dapat melakukan segala sesuatu untuk menolong mereka.
You see, the world thinks I must stop them from getting promoted. I must do everything I can to stop them from getting promoted so that I can be number one. Kalau di dunia itu kejadiannya seperti ini. Oh, saya harus melakukan segala sesuatu untuk menghentikan orang itu mendapatkan promosi. Harus saya yang dipromosi. But that is not how God's kingdom works. Bukan begitu caranya kerajaan Tuhan. You all know that I was born and grew up in Singapore. Saudara semua tahu bahwa saya itu lahir dan dibesarkan di Singapura. And in Singapore, Dan di Singapura, we ate at a lot of buffets. kita itu banyak sekali pilihan makanan yang modelnya buffet. And a lot of the food Dan ada banyak makanan-makanan itu was what is known as an a la carte buffet, yang dikenal sebagai buffet yang ala carte. which means that you sit down, Artinya, saudara duduk, you order from the menu, saudara pesan dari menu, and as much as you order, they will cook it and bring it to you. dan sebanyak yang saudara pesan, itu akan dimasak dan disediakan bagi saudara. So we never had to grab for food. Jadi kita nggak pernah harus ngerampas-ngerampas makanan. It was always available. Selalu disediakan. This is how you must see the blessing of God. This is how you must see the promotion of God. It's always available for you. No matter how much the other person is promoted, no matter how much the other person is blessed, it will not take away your blessing, your promotion. Amin. Itu harusnya cara pandang saudara. Tidak masalah seberapapun diberkati orang lain, seberapa dipromosikannya orang lain, tetapi saudara sendiri akan mendapatkan promosi yang saudara inginkan dan diberkati juga. CLC, listen. CLC dengar. God will not rob you to bless someone else. Tuhan tidak akan merampok darimu untuk demi memberkati orang lain. But God will also not rob them to bless you. Tapi Tuhan juga tidak akan merampok orang lain itu untuk bisa memberkati saudara. Because God's hand is big enough to bless all of us. Karena tangan Tuhan itu cukup besar untuk memberkati kita semuanya. Amen. So when we see the hand of God on someone, when we see someone stepping up and say, I want to serve, I want to help, I want to volunteer, I want to give, our heart should be, God bless them. What can I do to help them so that they can serve and give and lead even better and even more? Jadi pada waktu kita melihat ada orang lain yang mengatakan, aku ingin memberkat, aku ingin melayani, aku ingin supaya dapat melayani Tuhan, harusnya kita akan berkata, Tuhan berkatilah orang tersebut supaya mereka dapat melayani lebih lagi. Again, think of John the Baptist. What an unusual situation. Coba pikirkan mengenai Yohanes Pembaptis, betapa suatu situasi yang tidak biasa. For him to baptize his cousin. Bahwa dia harus membaptis keponakannya. And now he's looking over there, his cousin is also baptizing other people. Dan terus waktu dia lihat, loh, keponakanku ini juga membaptis orang lain lagi. And it looks like the line for people to be baptized by Jesus is getting longer than the line for John the Baptist to be baptized. Kelihatannya antrian yang mau dibaptis oleh Yesus lebih panjang, lebih banyak orangnya daripada antrian yang mau dibaptis Yohanes Pembaptis. But yet John the Baptist could say, he must increase, his line must increase, my line must decrease. Tetap saja Yohanes Pembaptis mengatakan bahwa antrian dia harus lebih besar, antrian aku harus lebih kecil. Do you know, Saudara later tahu? on in the Gospels, Setelah itu dicatat di kitab Injil, Jesus said Yesus berkata that of all the Old Testament prophets, bahwa dari semua nabi perjanjian lama, and the Old Testament had some powerful prophets. They had Isaiah, they had Elijah, they had Moses. dan ada banyak nabi-nabi besar di perjanjian lama, ada Musa, ada Yesaya, But of all of them, Jesus said, tapi dari semuanya nabi itu Yesus berkata, John is the greatest. Yohanes Pembaptislah yang paling besar. Because John was also the only one Karena Yohanes Pembaptis juga adalah satu-satunya who could have said, you know, Jesus, maybe I'll baptize you another time. You haven't gone through the discipleship class long enough for me to baptize you. tidak berkata seperti ini. Yesus, aku nggak bisa baptis kamu karena kamu belum belajar dulu. You know, Jesus, your baptism form is not filled up. You didn't fill in the name of your father properly. Yesus, kamu belum melengkapi formulir pendaftaran baptisan. Nama bapakmu belum ditulis dengan baik. The heart of true ministry
Arti dari pelayanan sejati is that he must increase, I must decrease. adalah bahwa dia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. If our heart Kalau hati kita is that Jesus doesn't increase and we decrease, then we have the wrong heart for ministry. bahwa Yesus itu tidak akan bisa makin besar kalau aku terus makin kecil. Lah, berarti bagaimana itu? And CLC, I'm challenging you. Dan CLC, saya menantang saudara. I want to push you Saya ingin mendorong. with your eagerness to serve God Saya ingin mendorong saudara dengan semangat saudara untuk melayani Tuhan. in your business, Di dalam bisnismu, in everything you do. di dalam setiap hal yang kau lakukan. Your heart must be, he must increase, I must decrease. Hati saudara haruslah bersikap seperti ini, bahwa ia harus makin besar, aku harus makin kecil. You say, oh, Pastor, the word decrease, that is not a CLC word. Increase is a CLC word, but decrease is not a CLC word. Mungkin saudara bilang, aduh pastor, We don't use the word decrease in CLC. We never talk about that. No. We don't. Buffet, that's also a CLC word. Decrease, no, not a CLC word at all. mungkin saudara bilang gini, aduh pastor, kalau yang namanya increase, makin besar, itu adalah perkataan CLC. Tetapi kalau decrease, makin kecil, makin turun, itu mah bukan perkataan CLC. Buffet, nah itu baru perkataan CLC juga. No, listen. If Yeah. you will decrease, if you will empty yourself, you will make room for God to fill you even more. Kalau saudara bersedia untuk makin kecil dan dikosongkan, saudara berarti menyediakan ruang yang lebih besar untuk Tuhan mengisinya. God cannot fill you if you are already full of yourself. Tuhan tidak bisa mengisi saudara kalau saudara sudah kepenuhan dengan diri sendiri. You must be empty in order to be filled. Saudara harus kosong supaya bisa diisi. If you will empty yourself of you, he will fill you with him. Kalau saudara mau mengosongkan diri sendiri dari kepenuhan dirimu, maka Tuhan dapat untuk memenuhkan dari diri Tuhan. And the world has every kind of program, every kind of motivational speaker, every kind of business strategy telling you how to be full of you. Dan dunia itu sudah menyediakan begitu banyak mengenai motivasi, mengenai topik motivasi, mengenai bagaimana caranya untuk bisa memenuhi diri sendiri. But the Church of Jesus Christ has a different message. Tetapi gereja Yesus Kristus memiliki pesan yang berbeda. Don't be full of you, be full of God. Janganlah penuh dengan diri sendiri, tetapi penuhlah oleh Tuhan. Why? Because you is made of flesh and you will die sooner or later. Kenapa? Karena engkau, diri saudara itu terdiri dari tubuh daging jasmani. Nantinya akan meninggal mati juga. But if you will be full of God, Tapi kalau saudara mau untuk mengalami kepenuhan ilahi, then you and God will always be one and live together and be strong. jadi saudara dan Tuhan akan tetap menjadi satu dan hidup bersama-sama dan selalu menjadi kuat. This is the heart of ministry. This is the heart of serving. This must be the heart of CLC. He must increase, we must decrease. Inilah hati yang melayani. Hati pelayanan itu seperti ini. Dan hatinya CLC. Dia harus makin besar, aku harus makin kecil. And the more we empty ourselves of us, Dan lebih lagi kita mau mengosongkan diri kita dari diri sendiri, the more he can fill us. lebih lagi Tuhan dapat memenuhi kita. CLC has many opportunities to serve in many ways. CLC itu memiliki banyak kesempatan peluang untuk dapat melayani. Which means that you have many opportunities to serve in many ways. Artinya, saudara memiliki banyak peluang untuk bisa melayani dengan berbagai cara. Here's our challenge to you. Inilah yang saya tantang saudara. Come empty Datanglah dengan kosong so that he can fill you. supaya Tuhan dapat memenuhi dirimu. Come empty of yourself. Be willing to be decreased so he can increase you. Datanglah dengan pengosongan diri yang dengan yang makin kecil supaya Tuhan dapat membesarkan, meninggikan, membesarkan dan mengisi saudara. Come with whatever skills, come with whatever knowledge, come with whatever information you have, come with whatever time, and say, God, what I have is small, what I have is nothing compared to what you can give me. And so because of that, I will give you this. Datanglah dengan segenap kemampuan saudara, dengan informasi yang saudara miliki, datanglah dengan waktu saudara,
Datanglah kepada Tuhan dan serahkanlah kepada Tuhan. Tuhan, penuhilah ini. John chapter 3 verse 31 says this. Yohanes 3 ayat 31 mengatakan ini. He who comes from above is above all. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. He who is of the earth is earthly and speaks of the earth. Siapa yang berasal dari bumi itu termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. He who comes from heaven is above all. Siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Now this tells me that John was able to see the anointing on Jesus. Jadi saya jadi tahu bahwa Yohanes Pembaptis menyaksikan urapan atas Yesus. And CLC, I tell you this. Dan saya kasih tahu ini. Each and every one of you. Masing-masing saudara. And I'm looking around the room. I know almost all of you personally. Saya lihat bahwa sebagian besar saudara saya mengenal secara pribadi. There are unique anointings on each and every one of you. There are unique supplies of the Spirit on each and every one of you. Dengan urapan unik dari masing-masing saudara, itu artinya membawakan satu penyediaan yang unik dari saudara semua. And one is not better than the other. It's all necessary. Jadi, yang satu itu tidak lebih baik daripada yang lain. Semuanya itu penting. You know, I've said it before. Saya udah bilang ini. Although I am the one preaching, Walaupun saya yang khotbah, I am not the one preaching. bukan saya sendiri yang berkhotbah. Oh, yes, I know that there's the Holy Spirit. Yes, I know that there is God. Yes, I understand that. Yes, yes, yes. Ya iyalah, saya tahu itu kan ada Roh Kudus, ada Tuhan, ya saya tahu. But although I'm the one preaching, Tetapi walaupun saya yang khotbah, I couldn't preach without the media team. saya kan nggak bisa menyampaikan khotbah ini tanpa adanya tim media. Although I'm the one preaching, Walaupun saya yang khotbah, I couldn't preach without the interpreter. saya kan nggak bisa berkhotbah kalau nggak ada penterjemahnya. You see, one is not better than the other. Saudara lihat, tidak ada satu orang pun yang lebih penting, lebih baik dari It's all yang lain. necessary. Semuanya itu diperlukan. Different, Beda, but necessary. tapi penting. You know what would be terrible? Saudara tahu nggak yang kacau itu apa? It would be terrible if next week Kan kacau kalau misalnya minggu depan, I said to Jeannie, saya bilang nih sama penterjemah, Jenny, this week you preach, minggu ini kamu yang khotbah, I translate. saya yang menerjemahkan. Then we will really be in trouble. Nah itu baru kacau, bener serius kacaunya. You know, Jeannie, you should preach and I will translate because I want the people to listen to me and I wanted to take notes based on what I'm saying, not what you're saying. Kenapa? Jadi kamu yang khotbah dan saya yang terjemahin karena saya maunya orang-orang itu mencatat apa yang saya bilang, bukan apa yang kamu bilang. You know, because I don't like it. Every time I'm preaching, all these people taking notes, but they're not taking notes of what I say. They're taking notes in Bahasa. They're taking notes of what Jeannie says, not what I say. Karena apa? Karena saya nggak suka. Semua orang lagi catat, pasti nyatetnya dalam bahasa Indonesia. Berarti dia mencatat apa yang penterjemah katakan, bukan apa yang saya katakan. You see what would happen? Nah, terus nanti apa yang bisa terjadi kalau begitu? What if I went to Jeremy? Bagaimana kalau misalnya saya datangin Jere? Jeremy, this week, Jere, minggu ini you preach. kamu yang khotbah. I sing. Saya yang akan nyanyi. Some of you are waving and saying no, because you know that would not be a good idea. Beberapa saudara udah langsung bilang, nggak melambaikan tangan bilang enggak, karena tahu bahwa itu kayaknya bukan ide bagus deh. You see, whatever we do, Nah, saudara lihat, apapun yang kita lakukan, our heart must be, hati kita harusnya, whatever I do, apapun yang aku lakukan, he must increase. dia, Tuhan yang harus makin besar. I must decrease. Aku harus makin kecil. You see, we are all in the body of Christ. Saudara, kita semuanya adalah ada di dalam tubuh Kristus. There is only one body. Kita semuanya ada di dalam satu tubuh. Now, CLC is a part of that body, CLC bagian dari tubuh itu. but there's only one body. Tetapi hanya ada satu tubuh. He must increase, I must decrease. Dia Tuhan yang harus makin besar, aku harus makin kecil. And John says it this way, he who comes from above is greater than he who's on the earth. Yohanes Pembaptis katakan siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. I want to challenge you. Saya ingin tantang saudara.
Learn to recognize the anointing on other people. Belajarlah untuk melihat urapan atas orang lain. Learn to recognize your own anointing. Dan belajarlah untuk mengenali urapan diri sendiri. You know, in America, when I preach about this, I always say it this way. Di Amerika, waktu saya khotbahkan hal ini, saya mengatakannya dengan cara ini. Those of you who drive will understand. Saudara yang menyetir pasti ngerti. I always tell it to them this way. Stay in your lane. Saya bilang sama orang-orang itu, tetaplah di jalurmu. Now, I know that may be a little bit different in Indonesia because everybody drives in every lane. I've seen it. Whatever lane is open, I will go in. Even if it's not open, I'll try and go in. Saya tahu kayaknya di Indonesia, di Jakarta khususnya agak sulit. Karena nyetirnya pindah-pindah jalur. Pokoknya di mana ada jalur kosong, masuk. Jalur yang nggak kosong aja tetap masuk. I've seen Paul driving. It doesn't matter what lane. He goes into whatever lane he wants. Saya udah lihat gimana caranya Paul nyetir. Nggak masalah lagi ada jalur mana, pokoknya dia masuk aja merobos. So we're not going to use that as an example. We're going to use ordinary roads. Don't use that as an example. We're going to use this type of ordinary roads here. Saya nggak akan pakai hal itu sebagai contoh. Pakai contohnya di jalur yang di Amerika sini aja, yang tertib. Problems arise when you don't stay in your lane. Kau tidak akan makin besar bertumbuh kalau engkau tidak ada di jalurmu. And CLC, I challenge you. Dan CLC saya tantang saudara. Stay in your lane. Tetaplah ada di jalurmu. In my life. Di dalam hidup saya. In my life. Di dalam hidup saya. I've learned to stay in my lane. Saya telah belajar untuk tetap ada di jalur saya. What I'm good at. Di mana saya bisa melakukan dengan bagus. I'm good at it. Saya akan baik melakukannya. If I'm not good at it. Kalau saya tidak bagus waktu melakukan hal-hal tertentu. And I see someone else good at it. Dan saya lihat ada orang lain yang bisa bagus melakukannya. I say, God bless you. Go ahead, do it. I don't need to do that. Saya akan bilang Tuhan memberkatimu dan engkau teruskan lanjutkan. Saya nggak akan bikin hal yang kau bikin. Why? Because I understand that I am gifted, I'm anointed for some things, not everything. No one is anointed for everything, by the way. Kenapa? Karena saya paham bahwa saya telah dikaruniai oleh hal-hal tertentu untuk melakukannya. Tidak ada seorang pun yang dikaruniai untuk melakukan semua hal. And I challenge you. Dan saya tantang saudara. Not only must you recognize your anointing, not only must you recognize your gifting, you got to learn to recognize other people's anointing and other people's gifting also. Bukan hanya saudara yang mempelajari urapan atau karunia diri sendiri, tetapi saudara juga harus pelajari yang orang lain miliki. This is what caused John. Inilah yang menyebabkan Yohanes to be declared by Jesus to be the best and the biggest of all the Old Testament prophets. Dinyatakan oleh Yesus sendiri bahwa Yohaneslah yang merupakan nabi yang paling besar. He recognized his anointing, but he recognized Jesus' anointing. Ia memahami urapannya, urapan dirinya, dan ia memahami urapan Yesus. CLC, every one of you CLC, setiap saudara have an anointing from God. Memiliki urapan ilahi. None is better than the other, it's just different. Tidak ada seorang pun yang lebih baik dari orang yang lainnya, hanya berbeda. And I'm challenging you. Dan saya tantang saudara. Honor the hand of God. Hormatilah tangan Tuhan. On you. Atas dirimu sendiri. But also honor the hand of God on others. Tetapi juga tangan Tuhan atas orang lain. And if you will do that, you will increase, they will increase, but more importantly, the body of Christ will increase. Amin. Dan apa yang akan terjadi? Dirimu, saudara, engkau akan meningkat, orang itu akan meningkat, dan yang paling penting adalah tubuh Kristus akan mengalami peningkatan makin besar. We don't need to compete. Tidak perlu bersaing. We don't need to pull down. Kita nggak perlu tarik turun ke bawah. We can let God increase all of us. Kita bisa mempersilahkan Tuhan untuk memperbesar kita semua bersama-sama. I shared the video on Facebook, I think maybe 1 or 2 or 3 weeks ago. I don't remember when. Saya membagikan video di Facebook 2 atau 3 minggu yang lalu kira-kira. And even though I know the family, walaupun saya mengenal keluarganya,
And even though I know the story, Dan walaupun saya tahu ceritanya, I've never talked about it until now that they release a video. saya nggak pernah membicarakan hal itu sampai hingga saat ini waktu mereka menyiarkan videonya. But since they released the video, now it's public. Karena pada waktu mereka merilis video berarti sudah untuk umum. There was this particular pastor's daughter. Ada seorang anak perempuan dari seorang pastor, Her parents are very well known orang tuanya itu sangat terkenal and have a very big church. dan menggembalakan gereja yang sangat besar. Her parents have seen many people born again and many people get set free. Orang tuanya itu sudah menyaksikan begitu banyak orang dilahirkan kembali dan telah dibebaskan, dimerdekakan. And they only had one daughter. Mereka cuma punya satu anak perempuan. I've known this family, the pastors, for over 20 years. Saya udah kenal keluarga ini kira-kira udah lama, udah 20 tahunan. Their daughter Anak perempuan mereka has suffered from suicidal depression almost all of her life. itu hampir sepanjang umurnya itu mengalami depresi yang ingin bunuh diri. And she's attempted suicide 4 times. Dan sudah hampir melakukan bunuh diri 4 kali. And she was on all kinds of pills. Dan dia itu ada dalam pengobatan. And every time I preach at the church, I would never see her. She would never come to any of the services ever. Setiap kali saya melayani di gerejanya, saya datang ke gerejanya, saya tidak pernah ngelihat anak ini. Last year, this year, it Tahun was ini. in February or March Tahun ini bulan Februari atau Maret, when I went to the church to preach. pada waktu saya ke gereja tersebut untuk berkhotbah, I saw her and her husband seated way at the back of the church. saya melihat si perempuan ini duduk di bagian belakang bersama suaminya. And as I was preaching, Pada waktu saya berkhotbah, I suddenly had a word come to me for her. tiba-tiba muncul di dalam roh saya perkataan untuk perempuan ini. But because this was her parents' church, everybody knew her. I didn't want to embarrass her by calling her down to the front. Tetapi karena itu sedang ada di gereja orang tuanya dan semua orang tahu, saya nggak mau mempermalukan dia di hadapan jemaat. So I pointed to her and I waved at her so she knew I was talking to her. Jadi saya melambaikan tangan saya dan menunjuk arah dia supaya dia tahu bahwa saya sedang bicara untuk dia. And so I started to prophesy over her. Dan saya mulai bernubuat untuknya. And I started to speak over her. Dan saya mulai memperkatakan bagi dia. Did you know that God never seeks to embarrass people? Saudara tahu bahwa Tuhan itu tidak pernah mempermalukan orang. That because God's heart is love. Karena hati Tuhan itu adalah kasih. Listen now, because God's heart is love, He never seeks to expose people. He seeks to cover them with love and protect them. Karena hati Tuhan itu adalah kasih. Tuhan tidak pernah mempermalukan orang. Yang Tuhan lakukan adalah melindungi mereka. And so the prophecy that He was given was very gentle towards her as she was crying. I could see her from the front. Jadi nubuatan yang disampaikan itu begitu lembutnya sampai dan dia menangis. After the service, she came up, her and her husband came up to me. They gave me a hug. For the first time, they gave me a hug. Setelah seibadah selesai, mereka berdua pasangan suami istri ini mendatangi saya dan merangkul saya. Itu pertama kalinya. And they were both crying and they said, something happened to us, something happened to us. Dan kemudian mereka berdua berkata, ada sesuatu yang terjadi, sesuatu terjadi di kita berdua. And you know, in your head, you're tempted. Wow, great! I'm going to lay my hands on you and cast out this spirit of suicide. I'm going to slap you with oil. I'm going to shake you. I'm going to do. I want to do in my head. I'm thinking of all these things I want to do. Di dalam pikiran saya, aduh, rasanya saya kepengen cepat-cepat untuk menumpangkan tangan, mengurapi dengan minyak, menengking roh bunuh diri itu. Ini semuanya yang rasanya kepengen buru-buru saya lakukan. Because my head is thinking, this is my chance. You've never come to my service before. After so many years, this is my chance. And everybody will see what a wonderful man of God I am. Karena di dalam pikiran saya, waduh, ini mumpung mereka tuh hadir di ibadah ini yang saya layani. Karena mereka nggak pernah datang. Dan kemudian kalau hal itu saya lakukan, semua orang jemaat akan lihat betapa saya itu merupakan hamba Tuhan yang besar.
But I was constrained. I felt in my heart not to do that. I felt in my heart to just sit there and smile, hug them, didn't offer to pray, nothing. Tetapi di dalam hati saya itu dituntun untuk saya cuma senyum saja, merangkul mereka kembali dan tidak melakukan apa-apa. And so they were talking. Dan kemudian mereka cerita-cerita terus. And she said, I know something happened. Dan dia katakan, saya tahu ada sesuatu yang terjadi. I kept quiet. I said, good. Saya terus saja diam dan saya bilang, bagus. 3 weeks later, Dan 3 minggu kemudian, they had another guest speaker at the church. ada hamba Tuhan lain yang bicara di gereja. You all may have heard his name is Todd White. Namanya hamba Tuhan itu Todd White. So he came to church and he preached. Dan kemudian dialah pembicara tamu, dia berkhotbah. And sometime during his time there, he had a word for her also. Dan di antara khotbahnya itu ada perkataan ilahi untuk si anak perempuan ini. And again, the word was given to her. Didn't lay hands, didn't cast out, nothing. The word was given to her again. Tidak ada penumpangan tangan, tidak ada pengusiran roh jahat, tapi ada perkataan yang disampaikan lagi. 2 months later, 2 bulan kemudian, Heidi Baker was at the church. ada hamba Tuhan Heidi Baker yang menjadi pembicara. And as she was talking, Dan pada waktu hamba Tuhan ini berkhotbah, this lady was sitting and listening, and something clicked on the inside of her. nah si perempuan ini itu mendengarkan, menangkap sesuatu dan menangkap ada klik yang terjadi di dalam rohnya. And what I said and what the other 2 ministers said and prophesied by the Spirit of God, Apa yang saya katakan dan 2 hamba Tuhan ini katakan yang diinspirasi oleh Roh Kudus, suddenly it clicked. tiba-tiba jadi cocok. 4 weeks ago, Dan 4 minggu yang lalu, they called me mereka telepon saya. and they said, Pastor, you, for the first time in over 20 years, Mereka bilang, Pastor, pertama kali dalam 20 tahun, she is no longer on psychiatric drugs. dia tidak lagi di dalam pengobatan psikologi. She got up at church, Dia bangkit, dia berdiri di gereja, and for the first time in her life, she Dan- held a microphone and testified in front of church. wow, untuk pertama kalinya ia memegang mic dan bersaksi di gerejanya. In fact, tomorrow night, Bahkan besok malam, she's cooking a big dinner for me. dia memasak makanan yang banyak buat saya. And I'm eating at her house. Dan saya akan dijamu makan di rumah beliau. Now, let me show you how God builds. Saya kasih lihat kepada saudara bagaimana cara Tuhan membangun. The principle is found in 1 Corinthians chapter 3. Prinsipnya ada di 1 Korintus pasal 3. Come on, 1 Corinthians chapter 3. 1 Korintus pasal 3. 1 Corinthians chapter 3. 1 Korintus 3. 1 Corinthians chapter 3. 1 Korintus 3. Verse 6 says it this way. Verse 5 says this way. 1 Korintus 3 ayat 5. Who then is Paul? Who is Apollos? But ministers to whom you have believed, as the Lord gave to each one. Jadi, siapa itu Paulus? Jadi, siapa itu Apolos? Apolos, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya akan menjadi percaya masing-masing menurut jalannya. Because at that time, some were pro-Paul, some were pro-Apollos. Karena di zaman itu ada yang pro kepada Paulus, ada yang berpihak kepada Apolos. Look at verse 6. This is how Paul explains it. Verse 6. Nah, ini lihat di ayat 6, inilah cara Paulus mengatakannya. I planted, Aku menanam, Apollos watered, Apolos menyiram, but God gave the increase. tetapi Tuhanlah yang memberikan pertumbuhan. CLC, the anointing will work together and cause increase to come to the body of Christ. We don't need to compete. I plant, you can water, you can plant, I can water. CLC kita tidak perlu bersaing satu sama lain, tetapi kita dapat bersama-sama untuk tubuh Kristus. Aku menanam, saudara menyiram. Bisa juga saudara menanam, aku yang menyiram. And I challenge you more than ever before, CLC, we must have this mentality. Maybe if you are planting, I'm watering. If I'm planting, you are watering. Saya challenge, saya menantang saudara ya CLC untuk hal ini, bahwa kita bersama-sama bisa saja saya menanam, saudara menyiram, atau This saudara is yang how tanam, the body of Christ will grow.
Beginilah caranya tubuh Kristus bertumbuh. And more than ever before, Dan lebih daripada sebelum-sebelumnya. he must increase. Dia yang harus makin besar. We must decrease. Kita yang harus makin kecil. Ya. Father, in the name of Jesus, come on, stretch your hands towards me quickly. arahkan Father, in tangan the name of saudara. Jesus, Bapa, di dalam nama Yesus, I speak over every gift and every anointing and every call in CLC. aku memperkatakan atas setiap karunia, atas setiap panggilan di CLC. Those who are called to preach, Yang dipanggil untuk berkhotbah. those who are called to plant, Yang dipanggil untuk menanam. those who are called to be in business, Yang dipanggil untuk melakukan bisnis. those who are called to lead, Yang dipanggil untuk memimpin. those who are called to serve. Yang dipanggil untuk melayani. Father, and I ask you, increase them. Bapak, aku meminta, tambahkanlah, tingkatkanlah mereka. Nothing small, nothing big, everything is a seed. Tidak ada yang kecil, tidak ada yang besar. Semuanya adalah benih. And I ask, Father, for a divine watering of the seed that is already on the inside of them. May you prosper and grow in everything that God has ordained for you. Dan aku meminta untuk penyiraman ilahi atas benih yang sudah ada di dalam diri mereka, supaya mereka dapat bertumbuh dan kemudian mereka makmur di dalam Engkau ya Tuhan. Father, raise up Bapa, bangkitkan from CLC dari CLC every kind of believer that is necessary. setiap orang percaya yang penting diperlukan. Raise up preachers. Bangkitkanlah para pengkhotbah, Raise up leaders. bangkitkanlah para pemimpin, Raise up servers. bangkitkanlah para pelayan, Raise up givers. bangkitkanlah para pemberi, Raise up prayers. bangkitkanlah pendoa Raise up worshipers. dan penyembah. Raise up every kind Bangkitkanlah setiap jenis that is necessary yang diperlukan so that we can bless the nation. supaya kita bisa memberkati bangsa, Raise sons and daughters membangkitkan anak laki-laki dan perempuan, and run into our destiny. dan kemudian kita bersama-sama. CLC, look at me. CLC, I testify to you. saya bersaksi kepada saudara. I testify to you Saya bersaksi kepada saudara. that when you know Pada waktu saudara memahami that God has a plan for your life, bahwa Tuhan memiliki rencana atas hidupmu, nothing can stand in your way. tidak ada yang bisa menghalangi jalanmu. That when you know Pada waktu engkau tahu that God has a plan in your life, bahwa Tuhan memiliki rencana atas hidupmu, there is no mountain big enough tidak ada gunung yang cukup besar that is bigger than your call and your anointing. yang lebih besar daripada panggilan dan urapanmu. Stay in your lane Tetaplah berada di jalurmu and help everyone else in their lane. dan bantulah, tolonglah orang lain di jalur mereka. Older ones, Yang lebih tua, help the younger ones. itu menolong yang lebih muda. Younger ones, Yang lebih muda help the even younger ones. membantu yang lebih muda lagi. And if we will help each other, Dan kalau kita mau untuk saling menolong, we'll see the plan of God come to pass. dan rencana Tuhan akan tergenapi. This is my heart for you, Inilah hati saya bagi saudara. because this is the Father's heart for us. Karena inilah yang menjadi hati Bapa bagi kita. On the screen right now is information on how you can give your tithes and your offerings. Di layar tertera bagaimana saudara dapat memberikan persepuluhan dan persembahan. Keep CLC strong. Biarlah tetap itu menjaga CLC tetap kuat. We have the plan of God and the purposes of God. Kita memiliki rencana Tuhan dan tujuannya. And as you give this week, Dan pada waktu saudara memberikan persembahan minggu ini, as usual, dan seperti biasanya, give with a cheerful heart. berikanlah dengan hati yang bersukacita, Give with a heart of expectation. dengan hati yang berpengharapan.
Give expecting God to increase you and prosper you. Berilah dengan satu pengharapan bahwa Tuhan akan memberikan peningkatan penambahan kepada saudara. Give believing for unusual promotion and Amen. unusual miracles to come across your path. Berilah dengan suatu pengharapan penantian bahwa sesuatu berkat yang tidak biasa dan mujizat yang besar itu terjadi di jalanmu. Stretch your hands towards me one last time as I pray a prayer of blessing over you before Pastor Robert jumps in. Mari sekali lagi saudara arahkan tangan kepada saya sebelum Pastor Robert nanti ambil alih. Father, as we have given, Bapa, pada waktu kami memberi, it is given unto us. akan diberikan kepada kami. Good measure, pressed down, shaken together, running over, men will come and give to you. Takaran yang baik dipadatkan, digoncangkan, berlimpah ruah, tumpah keluar, manusia akan berikan. Sales and increase and contracts and rents and commission will come running after you. Penjualan, komisi, peningkatan, penambahan, promosi akan mengejar engkau. Supernatural inflow of income and supernatural debt cancellation will come to you. Akan terjadi suatu pembatalan hutang dan juga terjadi suatu pendapatan, suatu penerimaan yang mengalir kepadamu. I call for increase in this house and in your house. Aku memanggil untuk peningkatan penambahan terjadi di gereja ini dan juga di rumahmu. And I say over you, CLC, Dan aku memperkatakan atasmu CLC, the Lord bless you and the Lord keep you. Tuhan memberkatimu dan menjagamu. The Lord make his face shine upon you. There'll always be light in your life. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, akan selalu ada terang di dalam jalanmu. The Lord be gracious, be kind, be merciful towards you. Tuhan penuh kasih karunia, Tuhan baik kepadamu, penuh belas kasihan kepadamu. The Lord lift up his countenance, his face towards you. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu. The Lord give you Tuhan memberikan his nothing broken, hal yang tidak hancur, nothing lost, hal yang tidak hilang, everything complete. setiap hal utuh, Shalom, peace. damai sejahtera, shalom, In Jesus' name. dalam nama Yesus. Have a blessed, prosperous week. Selamat menikmati minggu yang diberkati dan penuh berkat. I love you all. See you next week. Saya mengasihi saudara semua, sampai jumpa minggu depan. Amen. Amen. Hallelujah. Thank you, Pastor James, for Terima that kasih Pastor James. very encouraging message. Itu pesan yang sangat menguatkan. I know that everybody's blessed. Saya tahu semua kita itu diberkati. So let us take the word of God and let us run with it. Mari kita menerima, makan firman Tuhan ini dan kita berlari bersama-sama firman. Amen. Let God in us increase Biarlah Tuhan di dalam kita itu semakin besar and let us decrease. dan biarlah kita semakin kecil. So the more we empty ourselves, Dan mari kita mengosongkan diri the more God will manifest through us. supaya lebih lagi Tuhan memanifestasikan dirinya di dalam kita. We are the vessel Kita adalah alatnya and we have treasure within us. dan kita memiliki harta di dalam kita. And that is the presence of God. Itu adalah hadirat ilahi. Amen. Amin. Ya. Let God shine through us Biarlah Tuhan bersinar melalui kita. and let us do what God has asked us to do. Dan biarlah kita melakukan apa yang Tuhan suruhkan bagi Amen. We are blessed to be a blessing. kita, diberkati untuk menjadi berkat. So let us be a blessing to the people around us this Biarlah week kita and the week after it. Biarlah kita menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita minggu ini dan minggu berikutnya. Amen. Amin. You are all blessed. Saudara semua diberkati. Thank you so much for joining us today. Terima kasih telah bergabung hari ini. And we'll see each other again next Sunday for a very wonderful, wonderful time with the Lord. Dan kita akan berjumpa lagi dalam ibadah online kita minggu depan dengan satu firman yang lebih lagi indah dari Tuhan kita. God bless you and Tuhan see you next week. Tuhan memberkati saudara dan sampai jumpa di minggu depan. Amen. Amen. Bye, everybody. God bless.